Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça m'a comme la baisse. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire du sushi maison. Facile à faire, je vais vous montrer comment les réussir, Inch'Allah. اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضروا لي سوشي كيجيو لذاذين بزاف بزاف وسورتو ساهلين ان شاء الله. غادي تتبعوا معايا الطريقه غادي تصدقوا لكم زوينين بزاف بزاف ان شاء الله. دونك on va commencer على بركه الله. Donc là, j'ai du riz. Alors là, j'ai fait exprès de prendre du riz basmati. Donc moi, celui-là, je l'achète à Lidl. Euh, Vous pouvez utiliser le riz spécial sushi. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut trouver le riz de sushi. Donc là, j'ai 300 grammes. Voilà, 300 grammes de riz. 300 grammes de riz. Donc je l'ai bien lavé. هنا البنات خديت الرز البسماتي. هنا عندي 300 غرام. يمكن لكم تستعملوا الروز الخاص بالسوشي، ولكن انا اليوم بغيت نستعملوا معكم بهذا الروز البسمتي لان ماشي اي واحد يقدر يلقى هذاك الروز. فوالا دونك اليوم يمكن لكم تستعملوه بهذا الروز البسمتي او لا داك الروز ديال الحليب اللي كنستعملوه حنايا في الحليب. فوالا دونك هنا عندي 300 غرام اللي غسلتهم. Et là j'ai 400 ml d'eau. هنا راه عندي 400 ml ديال الماء. Là j'ai du vinaigre de sushi. Donc là j'ai 50 ml. هنا عندي 50 مليلتر ديال الخل اللي خاص بالسوشي. فوالا دونك moi j'ai utilisé celui-là. هنا البنات عندي 50 مليلتر ديال الخل هذا ديال السوشي خاص بالسوشي هذا. Là j'ai les feuilles d'algues, donc les feuilles spéciales sushi. هنا عندي هاد الورق ديال لي زالغ باش كنصايبوا لي سوشي. Là j'ai du concombre que j'ai coupé en long, donc comme ça, donc pas trop gros. J'ai du surimi que j'ai coupé en deux, l'avocat et du saumon. Voilà, donc j'aurais besoin aussi du fromage, mais vous pouvez utiliser n'importe quel fromage, Philadelphia, Kiri, vache Kiri, ce que vous avez. هنا البنات عندي الخيار اللي قطعته رقيق وطويل. عندي هاد صراحه ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه، هذا حوت سوريمي اللي قطعت كل وحده على جوج. عندي الافوكا مقطعاها دايره على شويه عصير الحامض. الا عندي السومون. عندي هنايا الفرomage، غنحتاج الفرماج. يمكن لكم ديروا اي فرماج كيري فيلادلفيا اللي عندكم. Donc là j'ai une petite cuillère de sel et j'ai une petite cuillère de sucre. Normalement il faut mettre une grande cuillère, donc moi j'en ai enlevé, donc j'ai mis une petite cuillère. هنا عندي معلقه صغيره ديال الملحه مع مرش، وعندي معلقه صغيره ديال السكر. نورمالمون كدير فيها معلقه كبيره ديال السكر، انا درت غير معلقه صغيره. Voilà, on va passer pour la cuisson, Inch'Allah. Voilà, donc dans une casserole, je viens mettre le riz. هنا في كاسرونه غنديروا الرز et l'eau. Donc غنزيد عليه الماء. Là par contre, il faut juste mettre à feu très doux et laisser cuire tout doucement. هنا غنديروا فقط على عافيه مهيله وغنخلوه يطيب على خاطره. Là on met ni sel ni rien du tout. Donc là on va le faire cuire comme ça et après on rajoutera le reste Inch'Allah. هنايا ما كنديروا لا ملح لا حتى شي حاجه، غنقص عليه العافيه ونخليه يطيب على خاطره حتى يطيب، عاد ندوزو نزيدو عليه الملح والخل. Donc en attendant que notre riz est en train de cuire, donc là on va venir faire le vinaigre. هنا بين ما كيطيب لينا الرز غندير هنايا الخل. Donc je rajoute le vinaigre. Par contre le riz couvrez-le hein. Couvrez-le comme ça cuit tranquille et ça cuit bien, et n'hésitez pas à regarder s'il en faut encore de l'eau, donc n'hésitez pas à rajouter, mais il faut que ça soit un riz bien collant. Donc là j'ai rajouté le vinaigre, le sel et le sucre. البنات هنايا الرز غطيو عليه ومره قلبوه. الا بان لكم خاصو الماء زيدوه شويه ديال الماء وحديوه غير نقصوا عليه العافيه وخلوه يطيب على خاطره. Voilà, donc là je les mélange bien et je les mets de côté pour que le sucre et le sel fondent. هنا غنخلطهم مزيان وغنديرهم على جنب باش السكر والملح يذوبوا لينا. Donc là le riz il est cuit. Donc il suffit, voilà, comme vous voyez, il faut avoir une texture bien collante, donc comme ceci. Voilà. هنا بنات الرز ديالي طاب كيف ما كتشوفوا تيجي الرز شويه معلك بحال هكا، يعني هكا خصو يكون. Donc pendant qu'il est chaud, moi je viens rajouter le vinaigre et le sel qu'on a mélangé avec le sucre. Il y en a qui attendent que ça refroidisse, moi je préfère le rajouter maintenant. هنا غنزيد عليه الخل وداكشي اللي صايبنا. كاين اللي كيقول لك خليه حتى يبرد، صراحه انا كيعجبني نزيدو دابا باش كيتجانس معاه comme ça il s'imprègne bien. Voilà, donc là je vais le mettre de côté et je vais le laisser refroidir. غنديرو على جنب ونخليه حتى يبرد مزيان عاد ندوزو باش نصايبو به السوشي. Là on va commencer bismillah. Là j'ai pris juste
un film alimentaire. Franchement, j'ai jamais utilisé de maquis et je compte pas en acheter, donc je trouve que c'est plus facile à faire. Donc c'est facile à faire avec ça, donc je c'est pas la peine que j'achète un truc exprès pour. Vous allez voir comment ça marche, c'est très facile. Donc là, j'ai les feuilles. Voilà, donc là, on va mettre le côté brillant en bas. Donc vous allez voir qu'il y a deux côtés. Voilà, le côté lisse, c'est celui qui doit être en bas. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خديت غير هذا السلوفان هو باش كنصايب انا هاد لي سوشي. صراحه ما عمري ما شريت هذاك الطابي ديالها باش كنصايبو، ما عمري ما نشري لانه هذا صراحه نافع وما كنحتاج صراحه نستعمل الاخر. هنا الورقه ديالي كيف ما كتشوفوا عندها جوج ديال الوجوه. هنايا هاد الجهه الرطبه هي اللي كتكون لتحت، وهاد الجهه اللي كتكون شويه حرشه هي اللي غنديروها الفوق. فوالا دونك غنبلاصيها بحال هكا. غندير الروز ديالي. N'hésitez pas à mettre de l'eau dans vos mains comme ça colle pas. هنا ما تنساوش ديروا الماء هكا باش ما يلصقش لكم الروز. دونك n'allez pas jusqu'au bord، ما ديروش تقربوهمش للجنب بزاف. فوالا حاولوا تخلوه هنايا شويه عريض باش هكا نسيبو كيفاش نسدوه. Donc là les filles essayez de laisser une bande comme ça pour fermer les sushis. Voilà, donc là j'ai pris mon fromage que j'ai coupé en deux. هنا خديت الفرماج قطعته على جوج. عندك هنايا الخيار. وندير هنايا là je vais les faire au surimi. هادو غنديرهم بسوريمي. Donc là l'avocat j'avais mis un peu de citron dessus pour pas que ça noircisse. Donc là je vais mettre un peu d'eau. هنا غندير شويه ديال الماء هكا باش كيتسدو. Juste un peu, n'en mettez pas beaucoup. Et je vais venir fermer. Ça fait un gidata باش نسد. Donc je serre. ديرو زيروه هكا. Vous voyez, ça colle pas ni rien. Et c'est super facile à faire. On n'a pas besoin d'aller acheter un tapis spécial. Et voilà, on a notre maquis déjà qui est prêt. كما كتشوفوا هو صايب. صافي غنكمل على هذه الطريقه هذه. Donc ça c'est le premier sushi donc on a fait avec du surimi. Et celle-là donc je vais les faire au saumon. هادو غنديرهم بالصومون. Ça c'est mes préférés. Vous pouvez le faire même au thon. Donc vous prenez votre thon, vous l'écrasez bien avec ou vous mettez du fromage ou vous mettez de la mayonnaise et vous l'écrasez bien. يمكن لكم ديروا حتى طون تيجي حتى هو لذيذ فيها بزاف. غير ما هو خلطوه يا اما بالفرماج يا اما خلطوه بهذا بلا مايونيز وديروه نفس الطريقه بحال هكا راه تيجي حتى هو زوين بزاف. Donc là on va faire un autre modèle avec le riz à l'extérieur. C'est super facile à faire aussi, vous allez voir. هذا غنديروه ان شاء الله بمقلوب تيجي الروز على برا. Voilà, donc là je vais prendre le maquis. Donc là je vais prendre et je vais retourner. Regardez, c'est super facile à faire. Et là je vais mettre à l'extérieur, à l'intérieur les légumes. Donc là pareil, je vais tourner. Ça fait une et j'appuie à chaque fois que je tourne, j'appuie pour que ça se referme bien. فين ما نقلبوها كندورو كنورك عليه باش كيتشد ليا مزيان. Voilà. Donc là j'ai pris
Donc là, j'ai pris du sésame noir avec du sésame doré que j'ai mélangé. Et je vais les mettre là-dessus. هنايا خديت زنجلان الكحل او ما كيف ما كنقولوا حنا عندنا سانوج مع الزنجلان العادي. غندير هكا شويه. Donc je mets bien un petit peu. Et je vais la enrouler dedans. صافي ونروليها وسط منها. كيف ما كتشوفوا. Et voilà les filles, donc une fois qu'on a terminé de les façonner, donc on va passer inchallah pour les couper. هنايا كيف ما كتشوفوا البنات كملناهم غندوزو باش نقطعوهم. Prenez un couteau bien aiguisé pour pouvoir bien les couper. خدوا شي مسمادي وبداو كتقطعوا. Donc on va bien couper. Donc n'hésitez pas à couper, à essuyer le couteau à chaque fois que vous coupez. Comme ça on ne salit pas les sushis. Donc ne faites pas des gros sushis comme ça, c'est facile à manger. Voilà, مسحوا الموس فين ما تقطعوا مسحوا الموس. Vous voyez, ils sont super faciles à faire et super faciles à couper aussi. Voilà les filles, notre plat est terminé. Comme vous voyez, donc je l'ai présenté avec la sauce soja. Donc chacune comme elle aime bien le manger. Moi perso j'aime bien le manger avec la sauce soja. Donc comme vous voyez, même ceux-là ils sont super faciles à couper. Ils sont vraiment trop bons. Vous pouvez remplacer le sésame par des oignons frits. Pareil, vous les concassez un petit peu pour que ça soit un peu plus fin et vous les enroulez pareil dedans. De la même façon qu'on a fait avec le sésame. Ça donne un super bon goût aussi. Vous savez, quand on fait quelque chose à la maison, on sait ce qu'on a mis dedans et voilà, donc surtout ils sont super bons. Voilà les filles, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de mettre un like et d'appuyer sur la cloche, comme ça vous pouvez recevoir toutes les notifications. Voilà, et je vous dis à très bientôt Inch'Allah. هنا البنات كيف ما كتشوفوا لي سوشي ديالنا كملناهم تيجيو رائعين في المذاق. يمكن لكم تعوضوا الزنجلان، هاد الزنجلان يمكن لكم تعوضوه بديك البصله اللي كتكون مقليه اللي كنشريوها كتكون مقليه، غير فرتوها واحد شويه باش كتولي شويه رقيقه ومرمدوا فيها السوشي ديالكم كيف ما درنا مع الزنجلان. كيجيو زوينين بزاف وكتعرفوا اصلا اي حاجه كنصايبوها في الدار كتجي زوينه لاننا كنكونوا عارفين اشنو مصايبين فيها. هنا قدمتهم مع لا صوص صوجا كيجيو زوينين، انا كيعجبني ناكلهم مع لا صوص صوجا كيجيو رائعين. كنقدم لكم هذا الطبق بالصحه والراحه. اللي باقا ما شاركاتش معايا في القناه مرحبا بكم، الف مرحبا. ضغط على زر الاشتراك والجرس باش يوصلك كل جديد. كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.